dia. Oh, nah, nggak ada suaranya coba tadi. Saya lihat di situnya, oh, biasalah kalau noise mah ada gitu ya. Tapi pas saya ngomong nggak naik gitunya. Jadi, oke, tunggulah sudah sekarang. Welcome back, masih di horor-hororan. Ada Prasetyo, Bongo sama Haruna. Halo. Seperti biasa video ini sponsor oleh para member Fitra Zimai, Aiden, Ade Mulia, Tiramisu, dan Saiful sama Faris. Mari kita buka dulu ininya. Nggak ada ininya, jelek amat. Transisinya belum loading itu, jadi dia ini dia lama. Horror link episode 4. Tapi di sini malah lanjut. Kalau nggak salah saya nyimpannya justru yang episode 3 bukan 2. Oh ya 2 di folder nomor 2. Tapi linknya udah ada ya. Ini The Killer Series. Jadi ada The Killer Series itu di si gamenya ada 5. Voice of the Killer, Hands of the Killer, Eyes of the Killer, Drawl of the Killer, Flash of the Killer. Jadi ada 5. Dan ini gamenya dibuat sekitar beberapa bulan. Jadi yang baru kemarin ya. The Killer Series. Nah, kita benerin dulu teksnya. The Killer Series. Nah, itu dia. Geser. Kalau misalnya di UI-nya ada yang ngeganggu, saya geser. Terusnya view count-nya atau apanya yang ganggu atau buat sawerannya yang ganggu, nanti saya geser. Oke, yang pertama dulu Voice of the Killer. Pakai Unity semua ya. Ini, nah. Loh, cuma window kalau full screen bisa. Resolusinya nggak ada yang ini. Wah, ini kayaknya Unity lama sekali ini. Udah sih nggak apa-apa. Ultra dong ininya. Auto detect kali ya. Game cuma 800 ininya. Oke lah, nggak apa-apa. Tinggal ganti dari ini jadi window tadi ya. Loh, bukan ini, salah window. Mana? Main dia. Nah, ini baru. Pasti ganti yang ini ya. Ini harusnya mah. Biarinlah udah ini aja. Dain sedikit. Ini kesini. View count, mana view count? View count geser pindah sini. Ya suaranya memang begini. YouTube mana sih milestone ini dia? Geser sini ya biar mengurangi yang ini, mengurangi yang menghalangi. Ini penuhin. Nah gitu. Oke, naik. Gitu. Dah. Chat mas sudah di pojok ya. Sudah. Ini. Baik, press enter katanya. Entah lagi mana ya. Strange Town series. Oh, salah, jadi Strange Town series. Jadi bukan The Killer series kalau gitu. Nah, saya benerin dulu. Strange Town series. Strange Town S. Pantes. Nah, gitu. Saya bikin 2 baris aja. Masukin sini. Masukin sini lebih benar. Sini aja. Nah, gitu. Strange Sound Series, Voice of the Killer. Hey all, welcome to the new issue of my Zine of Strange Occurrence. I'm sorry that it's been a while. Please forgive me. I had to finish my exam. I've also been busy at work to the events I shall relate. I've been working in the call center of the famous insurance company. Life contracts. Things have been extremely chaotic. Or should I say agile and flexible? That's right.
Your correspondent has become a working girl, learning all kinds of exciting corporate lingo. Pakai apa ini chatnya? Halo Bongko, halo Misuzu. Oh jalan, oke. Oh iya, nggak gerak gambarnya ya? Baru sadar sih kalau kok nggak gerak. Kenapa ini? Ganti itu, benerin lagi. Bener dong, masih ini dia nggak gerak. Gini deh, dah ini aja. Terus saya crop. Nah kan gini ya. Tak crop aja ininya. Soalnya full screennya jelek juga. Apply crop. Kita potong dulu sambil ini. 200, 300 kelebihan 200. Kok ini saya geser juga. Gitu. Terus stopnya somehow ini pas atau nggak bisa. Oh ini dia. Kanan 400 kelebihan 350 kurang dikit. Dan tinggal bottom enggak bisa digedein lagi. Nah, inilah enaknya OBS, jadi apa, kalau mau ngedit begini gampang dan cukup cepat. Nah kan udah aja udah ada ini, gampang di ininya. Display buka, gedein lagi ya, enak bisa editnya on the go gini. Dah kita udah bisa jalan ya karakternya. Apa yang bisa kita lakukan di sini? The bus is gone. I'm tempted to ball, but won't get paid until I can make it through probation, and I promise I'd have color pictures next issue. I am committed. Jadi kita nggak boleh pulang dulu ya. Life insurance katanya, asuransi kehidupan, dan maksudnya apa juga saya nggak tahu ini. The company building is next to the sea, which would be nice if I didn't smell like piss. Night and day, the waves make an awful sound, like a vast mouth breathing. This is said to be the result of geology, the baleful science. Bisa jalan ke sini ya. Bisa jalan ke airnya sedikit. Kameranya gini banget ini. Kameranya geraknya pelan sekali ini. Forward, urgent. Dear BB, I can see you. You're still real? Were you ever real? It's 3 a.m. and I'm alone in the office, but soon the day will start. And I will see you again soon. Your call target for the day is 100. If you cannot hear it, I will need to have to escort from my life. Line manager Liney. Officially, my job is to cold call people from list of potential customer. But some days, nobody ever gives me the list. Where is the list? Who manufactures the list? I've been trying to figure out so I won't get fired. Saya mainnya berdasarkan mana yang rilis duluan, jadi rilis duluan saya mainin duluan, yang rilis saya mainin terakhir, jadi saya mikir ini pertamanya gitu. Inside is always busy and panic feeling, and nobody wants to talk to me. A sign of a vibrant company culture. Everything smells like carpet. Behind a closed door, I hear footsteps and chatter. Kelihatan seperti kantor sih ini. Ini 2D ini ya, 2D yang gambarnya 2D, jadi unik ini jatuhnya. Pulang sebenarnya. Saya bisa ngomong. I guess everyone wears these seats in office as a confidential requirement. Mine hasn't arrived yet. Although when I gave HR my address, they promised they would visit me soon. Kayak sama-sama kita baru mengenali ini tempat ini. Jadi dia belum dapat seragam gitu ya. Somehow katanya nanti mau dikunjungi, tapi masih belum dulu.
Kamera please, ini pelan amat nih kamera beneran. Nanti kelihatan di sini ada barang penting apa gitu. Oh, itu ada itu. Saya lihat icon sih tadi ini. BB's desk, oh ini mejanya. Hi fleet, so far below the call target. My supervisor required a day's work to managing expectation begin. Sambil latihan voice acting, okay. What? Who gave you this number? Never call me again. Okay. No, kenapa nih? Oh, ada ini dulu. Hello, this is BB, representative for the prestigious life contract organization. Have you considered your coverage of late? Greetings, this is Life Contracts. We have fabulous offer for you, an offer from the stars. Would you perchance enjoy hearing more? Tapi kayak teriak-teriak gitu. Hell, the voice of the other end starts speaking immediately and intently on a low voice. You are unable to make out any of the words. Aware that you are being monitored for time, you gingerly hang up after 4 minutes. Be dead, you're dead. You're going to die. It will happen to you. So why not talk to Life Contracts? Boy, who wrote these scripts? Roll, rattling, choke, click. Ini di telepon gak ada yang bener. Edward, I can make love to you. I'm a priestess of Baal. Well, I hope this one isn't picked for call listening. Where are you people calling from? Wasn't this lady activated years ago? Oh God. Dia telepon sebenarnya siapa? I mean, this list get worse. Well, time for a coffee break. Kemana ini nyari kopi? Kayaknya dia belum bisa keluar belum. Mana coffee break? Gak ada tempat yang kelihatan seperti ini. Jadi life insurance itu ya itu asuransi jiwa gitu ya. Tawarin tapi teleponnya ini sekali, noob sekali itu teleponnya, nggak profesional apa gitu mau nawarin ceritanya kan. Oh masuk sini. Oh boy, my very known Zion this room. That's what I thought as well, but whenever I go to copy room, the printer queue is already booked up, and everybody's making those expensive color copies. Biasanya mencurigakan semua ya. Itu ada ini. Remember, we don't pay out if the corp is unidentifiable. Management. A new start tomorrow. College. As I'm sure you're aware, it has been several tough years for Life Contracts. The freakish unexplained high murder rate in this city continues to blah 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 margins blah 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 exciting new challenges. As such, we are very excited by the long-awaited restructuring of our call center department to be accomplished blah blah blah. Sincerely, General Manager Jenny. The corner is a copy of the official company newsletter. It's full of pictures of executive grinning. But about what? I wish I knew. Maybe that's how they get you. Ya kalau mayatnya tidak bisa diidentifikasi maka kenapa jalannya selalu otomatis ke sini? Suruh keluar? Enggak. Nggak bisa semua ini. Belah mana tempat coffee break itu? Dan juga ini juga. Trust. Suaranya ini sekali ya. Coba lihat sini. Something here. In the back room, she turns to face me. From beneath the seat, I dimly see lips moving, shattering against the fabric. I can't hear any words. I'm not very good at work, banter, so I just smile and nod as I try to find a coffee machine. Oh, itu dia machine. Obrolannya nggak ada yang dimengerti. Same news as always. The sound is soft. The radio is playing. Wham! 3 booths of corpse found. Wih, banyak banget tuh mayat. Lagi. Be alert. Ini baru confirmation. 2 inch of strange viscous coffee ooze out of the machine. I think I'm getting a taste of it. Sudah ya, udah dapat kopi ya. Awful cut sound.
Baik lagi ke situ ke teleportnya ini apa kayaknya gamenya nggak bisa ingat posisi dia ini ya. Kayak masih ini sekali ini masih sangat sederhana sekali ini. Kita sudah ini sama ya. Bipel dead, you are dead unless you join with us gitu. Baik lagi time of coffee break. Apalagi harus kita lakukan di sini? Kan seperti yang tidak ada lagi. Same news as always. I'm getting the taste of it. Nggak ada pencatatan lain selain itu. Sepertinya ada yang kepencet tadi. Dia udah balik-balik nih saya bingung kemana lagi sana. Ya, ada makhluk lagi dari mana itu? Sini, ada. Sini, ke sini. Jadi punya Bibi kan cuma gitu aja telepon. Udah telepon ya, udah telepon 55-nya tapi nggak ada yang kelihatannya pengen ikutan asuransi gitu ya. Jadi ya udah gitu. Terus dia bilang time for a coffee break. Sudah ini coffee break kemana lagi gitu. Pintu ini. Nah, pintu ini belum. Policemen roam the back corridors. I wear an intent expression and sip coffee to remain inconspicuous when I'm wandering around. The emotion face continued to staring out to sea.
Semuanya pada ini. Ada ujung sini sepertinya. Nah ini apa nih? Oh, gambarnya benar-benar 2D deh kalau digini mah kelihatan banget ini. Baiklah. Ada ruangan lagi ke bawah sepertinya, tapi saya kesini dulu. Coba lihat ini. Kamera please. Nah, complain. Ada ruangan buat komplain. Wih, gelap amat ruangannya, udah kayak apa nih? The box of complaint seems absorb the sound around me. Sunyi berarti ya ruangannya. Itu kayak ada musik dorong deh ya. Kayak ada apa aja lah di sini. Jadinya asuransinya malah mereka yang ngebunuhnya. Back here, the old wallpaper's passage from when the building used to belong to someone else. Feels like it's been forgotten about, but someone's still wandering the plans, I guess. The door locks behind. What? The door locks behind me, loh. Oh iya, nggak bisa balik. Employees of the month. Ya, sepertinya mulai menggelap ini ruangannya ya. Nah, ini kameranya kata saya ini gini. SpongeBob on drugs. Ada. Biarkan dulu kameranya. Nah, itu ada ruangan lagi. Kemana coba ini keluarnya? Lost boardroom. Bisa baik. Baiklah. Saya nggak bisa baik lagi. Double blank staples document about nothing unfamiliar with. There's still no one around. Oke, mungkin sudah saatnya nurunin volume. 60 ya, cukup ya. Terus setengahnya kurang. Nah, lumayan ya, nggak terlalu gitu. I tried card key on the door, but it won't unlock. Nobody's around to help. But at the other end of the doorway, I think I hear a murmur. Kalau nggak itu kita berangkat ke sini saja. Entah tempat apa ini. Ya, maju aja dulu. When I step inside, the lights are dim and the murmuring grows louder. More excited. I feel they are talking about me try to walk through faster. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jovi. Gitu. Oh, wait. Hey, sorry for the things you've done. When I escape from the bag, I find myself in a crowded sub-office somewhere in the depths of the building. It's filled with policemen using it as a temporary lounge. Nobody's paying much attention to me. I guess it's a catch and release for now. Jadi kita ditangkap gimana ini? Welcome to the Forget What and get in. I am your guy, man. Oh, I can believe it's cool policeman. He has the top clearance rate in the whole city. Since none of the bodies are ever found, did you think I could get an autograph? Ya agak, kalau dibilang artnya agak mirip Simpson, ya. Saya cukup setuju. Pokoknya ini yang dia pakai sederhana sekali ini. Itu apa? Dia ngelewatin apa? Oh, ada kesini. Oh, ada pintu. I don't recognize where I'm at all. Is this another department of the call center? Other employees are walking slowly through a doorway at the end of the hall. Dialer 2. Yang kanan dicoret. Coba ke yang kanan. Ntar, tungguin dulu kameranya biar bener. Dan kameranya aneh sekali ini. Semuanya ini bagus ya. Oh, ini ada kunci, itu pintu juga kunci, ini juga kunci. Mungkin kita harus cari sesuatu atau mungkin apa gitu. Ya saya juga lihat tadi di sebelah situ ada kanannya. Oh ini dia. Lihat dulu. Oke, ini ada yang ini kebuka. Yang belah sini kebuka nggak? Iya, nggak. Go through another door. This one's filled with managers. Shredded paper fragments cover the floor and everything smells of disinfectant and warm rubber. Manajernya ngalangin kamera saya.
Dia sepertinya di kantornya sendiri nggak bener ini. Are this the call list I was looking for? I look through and see the names of dead people, missing people, family, strangers, friends, number, home address. This might not be my department. Kayaknya tukang asuransinya jangan mereka nelponin setiap kali ada yang daftar, akhirnya ujungnya dibunuh, meninggal. Jadi dia nggak perlu bayar ini gitu. Boy, the rate is so high these days. They're saying the rate is going to go up even further. We're certainly in extra space for all of them. I'm glad to figure out how to make money from the rate now. Sepertinya memang dari ininya. Can we go somewhere? Ini nggak ada lagi belah kanan? Oh, ada kanan. Ini apa lagi? Do you hear? He's coming to visit later on. I've heard he's very picky about what he sees. We'll do our best to make everything just right for him. I'm so excited we finally get to meet him. Siapa him di sini? Oh, welcome. We welcome. Oh shoot. We welcome the killer. Saya pengen kesini jadi, tapi saya dikejar lagi nih. Mati. Research for things you've done. When it's coming to front back sama di sini lagi. Oh, kita harus cari jalan yang lain mungkin. Kanan sini belum ya. Dialer 2. To a doorway at the end of the hall. No. The second dialer is next to the ocean again. Outside is darker than before. The low chatters of voice sounds like just like the sea. Suddenly I feel relaxed, although I'm where I need to be. Yakinkah Mbak? Taunya apa gitu? Cuma ada satu doang ini dong. That's not mine, but that waits for me. The call scripts are written out phonetically. After a while, I stop trying to work out what they really mean and lose myself in the rhythm of my own voice. Say yes or CK me rest at E may I. Enter. That night I had a dream that felt like walking from a dream. Hello Ali. Clumps of hair were growing after the sand. I tried pulling them up and found only more hair. My coworkers were calling me from further down the beach. Oke, rambutnya nih. Tetap jalan dulu secara ini ya, horizontal dulu sebelum akhirnya. Well, it looks weirder. Makin aneh itu ada tahu di ujung gede banget. And it says a tongue, oh, lidah, move forward from the ocean and it waves to us. We look and wave back. Some people I knew were swimming out there to meet it. Bodies move across the shoreline and slip into the water where they slowly drawn far out to sea, as though following some magnetic pull. There was a sound of howling. Ya ini emang aneh, tapi saya juga penasaran ceritanya bakal kayak gimana. Yuh. Ntar kita biar dulu kameranya mendekat. Terus jalan ini kursinya kayak ngelayang, kayak nggak ada lantainya, tapi kayaknya ada sih nih kalau kalau kameranya sudah nyampe langsung ada. Ini kita buat mendekat beneran ke arah ini apa? In the room above the waves, the management are getting ready to eat. There's a place for me. The food looks so exciting that I want to cry. Enticing. That I want to cry. The meat of the tongue is almost too pliant to cut through, but my knife is very sharp. I carve out a square and put it in my mouth. It's delicious, dripping with wet fat and juice. I chew and chew, but it never seems to diminish in my mouth. And then I wake up. My pillow is gone. My lips are chapped and sore. It's 3 a.m. I check my phone. I have a new message. Apparently the office burned down last night and will be closed indefinitely. They don't know whether anybody was inside. As I had not completed my basic training, I would not be eligible for severance pay.
press escape to close the report. Tahu Ferdi puas atau jual channel gara-gara dihack? Oh gitu. Ya si Ferdi puas itu kalau dia pernah play KD itu, cuma waktu itu belum dia proof karena dia masih rada ngebocah pas itu tuh. Gitu, jelas Ferdi mungkin kalau dia udah agak gedean nggak akan ini. Nah tapi yang satu yang waktu itu kelihatan wah dia bagus, tapi pas dia main Outlast, bukan Outlast bukan, dia nge-remake Outlast jadi dengan ini seadanya gitu ya, dengan alat seadanya, tapi dia bisa bikin dan saya bisa nge-treat itu video sebagai humor, sebagai parodi, bukan sebagai yang serius. Jadi untuk cukup menghibur lah untuk ini mah gitu ya, untuk humor ya udah gitu. Oke, itulah dia yang pertama. Jadi kantornya tiba-tiba hilang. Aneh dan ceritanya kayak belum kebuka, belum ke crack semua gitu, ceritanya masih itu aja. Tuh, biarkan loading dulu, sama 800 kayak 600. Oke, mari kita geser lagi. Ini dia yang kedua, Hands of the Killer. I wake up one night to the horrible scream outside my window. Sounds like the killer is at it again. The moon is night, but I'm feeling restless. The apartment blocks protective shutters have gone down for the night. Maybe a walk around is what I need. Ya, lengkap katanya gitu-gitu aja gitu ya. BBC report note on the strange mass. Recently, strange mass has been appearing in the city. What's with those mass? Nobody wants to talk about them in my open. Gak kebaca di saya, itu butek di saya juga. Progress on my news design remains slow as I keep falling asleep in the middle of the sentence. On the other hand, the effect is kind of funny. This is what it means to be the new wave. Night cloud. Maybe statue. I think we're running low on merchandise for the online store. Oh, ininya. If you're already awake, could you run some supplies? Using forbidden knowledge, they discovered we would pay the rent by putting mysterious items up for sale online. I'm in charge of inventory, which means my job is grabbing them beforehand. Ward Doll di Bart Simpson itu pasti. Mr. Doubtfire VHS, mencoba VHS rare juga sama. Ada 3 biji. Classic Things, apaan itu bentuknya, aneh sekali itu sih bang. Itu dapat Fake Plant, Rubber Ice Mask, sama Horrible Lamp. Yang buat lagu susu basi. Energy Cooker, oh saya tahu yang dia bikin susu basi kalau dijual pakai Matsuni Miku itu, dia mah kena drama, dia tidak disukai sama ini MMD, dia tidak disukai dari komunitas MMD, dia tahu. Dan dia ketemu sama saya pas acara YouTube. Ya saya juga, saya ngerti kalau orang-orang bilang dia sok tahu, bener. Hanya dia tutup itu akun kalau nggak salah. Another reason for the cheap rooms is the antiquated security system. Far beneath today's superior anti-murder technology, this elevator will be unusable till morning. The shutters are scored and built on both sides with knife marks. Ada bekas pisau, serem juga. Berarti emang kayak pernah ada pembunuh datang, cuman saya nggak berhasil ngebunuh, jadi saya slash aja gitu ya. Okay. Every week someone leaves one of these flyers in the hall. I often wonder what is it about this town that leads to such a weird thing advertising sensibly. Apa itu? Grabber. Oke, turun. Ya, dia ini banget sama Pandu.
Dia pernah nge-challenge saya kan waktu itu. The television was playing a foreign drama, but I can sort of work out that that's meant to be happening. Oh. Okay. Aside from noise, this part of the city has many amenities. The room here are cheap because of all the murders. Unfortunately, rent is due all the same. Kameranya aneh kalau kelihatan kayak gini, jadinya agak kurang gimana gitu. Udah tau kalau Indonesia buat tabloid dia ada yang udah kelas internasional si Vicky Rivaldi Provokaloid. Dia kayak Tara di hire-nya sama orang luar. Channelnya juga udah jarang upload. Friendly minders owners not liable for what happens in the tunnel. Oke, dia tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatu terjadi gitu ya. A sulfur blast runs to the floor of the laundry room. None of the other residents are around this hour, but the washers are used day and night. Sebenarnya dia bisa bikin lagi kalau ada apa-apa, cuman ya begitulah. Saya ingat juga si Hafiz juga begitu. Hafiz Kopter kan dia channelnya juga kena, cuman aneh gitu yang kena. Itu mah di-ban sama YouTube gara-gara sesuatu yang berhubungan dengan robots katanya. Yang aneh ya, kenapa? Kok bisa gitu? Jadi kayak ada program yang attach ke akunnya dia buat bikin search engine kan. Kalau search engine kayak Google kan search engine dia ada satu komputer yang kerja terus ngeindeksin webpage di seluruh internet gitu. Jadi ngeindeksin terus masuk ke ini. Nah, si akunnya Heviscopter atau entah emailnya dituduh punya software yang sama. Robot apa? Robot itu through the window of the washer, I can see kind of grayish, a pulpy sludge churned indefinitely by the Berg spinners. I guess someone wants it very clean. Coba sini ya. Kameranya mungkin harusnya dibikin agak lebih cepat ini geraknya. Tapi kayak gini juga nggak apa-apa, yang penting agak cepetan. Ini pelan banget deh. Jadi kalau misalnya benar-benar kita keluar dari angle ininya, udah nggak kelihatan gitu. Harus diem dulu sampai ininya benar. Kayak gini aja udah nggak kelihatan. Diem dulu, baru bisa kelihatan ada apa di sebelah. Entahlah, idenya nggak terlalu bagus ini. Kayak homofobik banget ngomongnya baik. Ya gitulah. Perlu itu political correct buat apa? Buat duit. Ininya tetap bisnis dan uang. Akhirnya mah udah kalah sama bisnis dan uang mah. Bagaimana lagi ya? I've been able to find out who pulled off the tunnel cover to start with. Although the joke is that the owners thought it would be cheaper than building a fire escape. The air from inside is inviting and cool. Kamera office and touch kecil. Oh kita turun. Oh shit. Ingat FNAF ini? FNAF Sister Location. Lu gini amat. Kamar siapa ini? Halo. Waduh, muter pelan amat ini, nggak pakai mouse muternya WASD ini. Ya karena politically correct kan, karena tujuannya sama nanti buat suara di pemilu, ujungnya nggak kemana-mana lagi. Ya lo, engine ini sekali. Oke. Yang tadi ya ada jalan turun. Jadi kita karena nggak bisa turun dari lift, kita turun naik ventilasi gitu ya. Lucu juga ada. Oh, ada apa nih? Oh, I climb out to some kind of storeroom. That moth under my feet. The clothes here look to be around 20 years old, which is not enough, so I'll have to go deeper. Kurang lama ya, 20 ini. Baju 20 tahun lalu gitu ya. Dia punya natural light juga sama. Ingat Dark Soul ini, punya natural light padahal nggak bawa apa-apa. Oke.
At this point, I feel I should explain something about the nature of the building. Semuanya ya. Ya, ikutan balik correct. Like many cities, this one underwent many changes over the years. There was industrial period, retail period, service period, etc. Until gradually the things it manufactured became too abstract and indecipherable and decipherable to easily be summarized in any way. I still hope to find out what they are myself someday. Anyway, with each change of in the economy, the building was adapted to a new shape. New rooms added or closed off. Each layer draped piecemeal of the last to form new space where opportunity might live. Kamar bawah yang tadi itu ya, bawahnya bentuknya kayak apa tuh? Speaking of which, Zizi says the sweet spot for nostalgia material is 30 to 40 years old, or old enough to smell like that. I think the internet is accelerating the tendencies toward the gothic. Personally, I've always been more about true crime. I displayed some spiders and rummage in the box. Result: 3 copies of Patch Adams on VHS, jigsaw puzzle with a picture of boat, miscellaneous plastic shit. I don't feel like carrying any of it back. The search goes on. Ya, dia kerjaan selain itu mah kayak punya toko online ya, terus jualan barang-barang ini gitu, jualan barang-barang ini. Terus di sini banyak barang aneh-aneh kayak orang yang di game selanjutnya ini, atau makhluk lebih tepatnya yang di game sebelumnya. Kamera tolong. Nah, coba ini. Another box, this one say stickies and show a smiling woman being encased in green slime. It's being held tightly shut with electrical tape. Tadi 12 ini kayaknya udah belokan tadi. Ya begitulah ya. Ada aja emang. Another box, belum. I keep looking through the hips. A clear plastic pyramid with a racing car inside. A pile of cassette tapes with its sides pull out and knot together. A copy of Steely Dan, a leaf and a keyboard. I push onwards. Belum dapat yang unik sepertinya ya. Mungkin kalau memang barang-barang udah habis dia nggak nemu lagi, baru itu diambil. Oh, Baby Night. Books of knives barely used. T-shirt leading Bloomby dog. An abstract plastic toy with horribly terrible feet and is covered in tufts of synthetic hair. Clothes rack seems to contain nothing but denim overalls with a smiling clown embodied decor. They are covered with a soft layer of translucent mold that seems to be coming from the clown. Okay. Ini logonya kenal nggak nih? Kayaknya pernah lihat, cuma entah apa. Tuh. Cari lagi, nunggu kamera dulu. Kameranya lama sekali ya. Nah, masih ada lanjutannya soalnya ini. Ntar box sticky sudah ini, sticky yang tadi. Luas sekali, udah kayak IKEA ini. Ini lama nggak ada ujungnya ini. SCP jadinya nanti. Infinite IKEA. Nggak ada ya. Udah sini lagi nih. Lanjut sini, ini ada apa nih? Kalau nggak mungkin nanti satu putaran baik lagi, kalau gitu nggak apa-apa. Jadi kita nggak ini, tapi kalau habis ruangannya, iya baru ngomong habis ruangannya beneran nggak ada ruangan yang ini. Nah, tunggu sini. Ya lo kameranya. So for today's
pickings have been slim, so I keep moving and gradually find myself in a place I've never been before. The corridors are narrow but still feel living. Somehow, the room gets closer, the clutter more deliberate. Ya, nah, ini mulai menggelap nih ruangannya nih. Baru sebelumnya dia mimpi suruh makan lidah di kerjaannya, coba. Flies for local bingo night have been left in the hall. A plotted plan that's live, old but well-used office supplies that don't have too much dust. I hear soft whispering behind the walls. Begitulah ya. Kurang, nggak inilah. Politically correct. Kalau soalnya masalah politically correct di kita, politically correctnya itu tidak mendukung, ya, itu yang harus diingat mah. Politically correct di kita mah tidak mendukung. Itu yang harus diingat. Kalau di luar sana ya politically correctnya adalah mereka yang mendukung gitu. Di kita mah tidak politically correctnya itu yang tidak mendukung. Makanya di kita kan metanya itu justru beragama. Kalau kita ngelawan ini, politically mah bakal kalah. Nah, tunggu lagi kameranya ya. Oh, ini ada lagi. This part feels like a waiting room, but there's no one else around. Fresh magazines have been left on the couch. Who are they expecting here exactly? Ya, kalau ini kayak ruangan tunggu, tapi apa yang mereka tunggu di sini? Siapa juga yang mau nunggu di tempat kayak gini? Ya kalau saya masuk ruang tunggu tempatnya kayak gini, saya menunggu di luar. Is your name Donald Duck? Saya Donald Trump. Wow, Mr. Duck, such an honor to meet you. Please step inside. We have so much to discuss. Allah. We are not worth anything monetarily. Nah, itulah. What is this? Why is my first strange victim? Tool, circa 1971, surprisingly good condition. I didn't believe we used up the last of them sometime before. I wonder where they found it. What? Not at all. Really? You've dressed very similarly though. What? Click, don't strangle me. I'm a real person. A stupid coincidence. Observation, bloom. They were a wonderful toy. If you open up the doors where they had little plastic innards and you stood on their throats and there, I would really belch. Something I think that's what first put me in the part of. Oke, bentar. Gamenya malah FNAF. Oh ya, kayaknya otomatisnya mungkin otomatis YouTube. Saya nyebut, ingat FNAF Visitor Location, tadi saya cuma nyebut gitu doang loh. Saya nggak bilang ini, saya nggak bilang FNAF ini nggak ada gamenya tidak ada di list, jadi saya nggak masukin. Mungkin gara-gara saya ngomong ingat FNAF Visitor Location, dia langsung otomatis dari FNAF. Berarti deskripsi di bawah otomatis berubah sesuai apa yang saya omongin di Google. Ya, YouTube udah dengan video game, tapi YouTube ini ke saya ini. YouTube nggak dengar saya ngomong tadi. FNAF Visitor Location itu langsung FNAF ya.
Oh, they were wonderful though. If you open up the torsos had little plastic innards, and if you stood on their throats, they would really bulge. Sometimes I think that's what first put me in the path of pure research before the administrative duties began to take up all my time. Jadi tangkap dan dia juga yang lainnya ketangkap gitu disangka ini ya. In truth, it makes a little difference. As like everybody in the college, I lost my ability to distinguish people from those some time ago. I wonder why I'm talking to a toy. Old age. Soon I'll ask a member of staff to come in and carve off the skin or the coating of what have you, and we can figure out what lies inside. The path of pure research is long. In the meantime, there are committee meetings. Hey, goodbye. Wait, is this a college? College of what? Luckily, they seem to have a very abstract notion of how nuts work, but I guess that academia for you. I better famous. Has my fashion sense really ripping off an obscure and horrible low line for all these years? It's nothing new under the sun. They look too mutilated to be worth anything, so I guess the terrible secret dies with them. Ini beneran boneka atau sebenarnya dia juga jangan-jangan boneka gitu. Dan katanya ini universitas, kampus. After to keep track of how far I've been carried out, a lost around count the 11th flight of stairs from the window return has a postcard spec like the view from a penthouse. Yep, sepertinya ini kayak IKEA ini. I hear a drilling noise and breaking glass, and everything smells like sawdust and wet paint. I feel like work in progress. Something tells me I have to stay out of people's way. Ya kayaknya kita nggak boleh ketemu sama orang. Tapi kalau kamera gini saya sama juga. The room's full of crude homemade machines made of junk that's creaking and shifting. I'm not sure how any of them are meant to work. Everything's just heaps of metal. Balsa wood. Oh ya, saya dikejar. Suara jangan berkau dan sudah tidak ada korupsi. Ya, makanya banyak yang pindah ke deep web. Dalam tanda kutip, kan di web belum di trend kayak internet zaman dulu. Sebenarnya kalau dibilang bagus ya, itu kayak internet zaman dulu itu mungkin orang yang bikin jadi tempat chat, tempat forum gitu-gitu itu sudah ada di sana. Jadi kayak internet zaman dulu. Is it teacher's lab? Anatomical diagrams crudely painted with astrology symbols are scattered around the desks and walls, along with ashtrays and moldy, weeks-old coffee. Saddam Hussein di hall ya. Siapa yang lihat? Chaotic backroom lah. Hall ini men. Merah tolong. Merahnya merah. Sangat pusing. Saya nggak kepikiran sudah khusus. Ya jadi ini buat ini lampunya atasnya ada yang begituan itu bukannya lampu. Oh gitu. Oh jangan. Ya karena gamenya nggak lama dibuat jangan gitu ya. Jangan itu maksudnya ke situ, Saddam Hussein. Nanti dong cari perjalanan. Horribleness, classic screaming and breaking. Can be heard coming to bend door. As I resolve to firmly stay on the side. Ya padahal enggak, jadi banyak yang kesana cuma karena itu antara zaman dulu. 4chan itu salah satu yang bikin 4chan rame adalah karena anonymity itu. Tapi sejak waktu itu ada masalah, anonymity-nya dihilangkan. Jadi situsnya dulu mah tidak nge-track IP sama sekali, benar-benar udah gitu. Sekarang jadi nge-track. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang merencanakan mau school shooting misalnya gitu ya, IP-nya bisa ketahuan. Dan itu udah bisa di-prevent sebelum apapun terjadi. Satu sisi bagus, satu sisi ya kembali ke aplikasi yang lagi. Nanti whack.
Ya ini suara gamenya pas di sini agak terlalu tinggi jadi saya turunin dulu ya. Ada bagian yang sangat kecil banget. Oh, jadi penuh tadi perasaan sudah cuma 80% doang. Jadi 100 lagi dia. Nah ini lumayan ya. Simulasi nightmare anak kecil. Ya ketawanya sebentar ya top up dulu. Suara ketawa itu bakal kedengaran sampai semenit. Suara gamenya kerasa banget. Nah, itu yang tidak akan di-snipe karena langsung di enter. Sebenarnya saja lumayan things. No, let me think. Is this a Philips? Oh, dia bisa gerak. Kabur dia dalam keadaan kekunci begini. I had drilling noise and breaking glass and everything. And everything smell like doors. Oh, baik lagi. Gelap ya, sini lagi seperti ini. Karena PB temen cewek ini. Biasanya kan ada yang ikut ini. Kalau dulu mah zaman PB mah yang nickname yang suka di ini tuh Jinx Pro, karena kan dia ya pro playernya Jinx Pro itu sama guildnya, jadinya pada ngikut semua Jinx Pro. Ya kemana lagi dong? Roster of Wolf Production, mail mode bla bla bla. Kan pencet ini. Coba bisa balik lagi. Komunitasnya makin cancer sih kebanyakan. So tahu. Ya begitulah. Tapi mereka memang income-nya banyak gitu. Makanya ini juga income-nya gede. Kalau saya mah ya sebagai kapitalis, saya malah seneng aja sih seperti ini. Yang penting cuan gitu. Bodo amat mereka main apa ya. Oh iya, kita baik ke depan ruangan lagi ya. Lalu dikejar. Mari kita puterin. Kamera tolong, kamera mana? Oh ini.
Oh ini ya. Production Melmo the Wanderer bring your own special effect. Use knife and drill for self-correction. Tuition Esperanto the language of the future. Welcome, but this demonstration apartment has been carefully set up to you to practice new techniques. As though in the wild, please restore all equipment into proper place after using. Yang I'm on observation duty nanti ini ya, nanti setelah ini juga well maintained window ledge and ladder must outside always access. Try softly tapping at the window from outside until someone's come to throw open the curtains for extra effect. And canniness of the intrusion will also buy you more time. Ya, dia udah gede juga dia nih. Oh shit, ada dia. Ideally, murder is a dynamic interplay of elements. Here, possibly on the sleeping victim is aesthetically offset by a needless disproportion of knife violence. Remember your ABCs, always be stabbing. ABC ya, always be stabbing. Terserah ya. Oh, background ke sini. Alay baru sampai nyesel jadi alay ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Dapat itu karena yang C kan jembatannya C, tapi kenapa tidak jadi ini? Kita juga kalau ini A B C D dulu ya, cara baca dulu A B C D bukan A B C, A B C, tapi nggak pernah baca jadinya C apa gitu, C gitu. Tahu lagi mana jalan. Ada jalan lagi sini. Oh ada. Bingung banget ya. Turun tangga berarti. Oh iya benar tangga. Boy, they really went all out for renovating this place. Beneath wallpaper, outlines of steel doorways can be seen. Decades of stuff water spill off the walls as I move by. Suara ketawa gitu kan? So history in the body of a murder convict, where as a pale slowed in a devastated king, create history is the duty of all murders and the tools they work with. We see the reflection of a new age that is to come. To perfect murder, we must create a new universe devoted exclusively towards that purpose. We must also consider the possibility that we live in it already. To imagine a new society is to call it into being. We must first prepare a list of bylaws. Page and page of framing text on moldering and discolored paper have been stuck up the walls with what looks be a ketchup. The academic job market takes another toll. Photograph of the inauguration of the college on the evening of the Great Vision. What's the point of protest when everyone is wearing a mask? My goodness, what's this? Having survived the workshop of necessity, I now find myself running in the new wars of the aesthetic. Karena nggak sesana. I now find myself stranded in the new world of the aesthetic. Such are thoughts of the general public as they make the cautious entrance into history. Art gallery, lukisan semua sampai tuh lukisan yang di atasnya dipatahin buat ini Bloody Night Part. Oke, kita jalan ke art gallery. Kita ini sebenarnya lebih kayak walking simulator sih. Kalau yang awalnya dia nyeritain kerjaan dia di asuransi katanya, dari asuransi. Cuman sepertinya mereka agen asuransi itu yang ngebunuhin penduduk kota. Jadi ditawarin biar mau ikut asuransi, enggak, kan bayar tuh, langsung dibunuh si orangnya tapi tidak bisa diklaim. Asuransinya asuransi jiwa. Sebenarnya begitu. Ini yang kedua, ini kan strange town, jadi kota ini aneh. Nah ini ngeritain tempat dia tinggal. Oh ini ketawanya agak pelan sedikit.
nembus tembok dia ya. Kita nggak bisa nembus tembok, cuma lemarinya, cuma kameranya doang bisa nembus tembok. Should we go now? Oke, sini. Ini ketawanya lebih pelan lagi nih. In our video live, we can covertly influence the culture by filming our death fantasy and releasing them as commercial horror films. Our Bloody Night franchise has sold thousands of copies. Bloody Night and those shitty direct-to-video horror film that everybody watch to make fun of. Everybody, what now? Ya jelek cuma menjadi bahan meme doang, Pak. Jadi pas daftar asuransi langsung si pemohonnya dibunuh, dan dibunuhnya tuh sampai tidak bisa di ini gitu ya, tidak bisa di ini mas, uang asuransinya nggak bisa diklaim, jadi uangnya dikeep sama mereka. Jadi banyak mayat ditemukan di laut katanya, dan kantor asuransinya dekat laut. Gitu, jadi udah gitulah ceritanya. Jadi meskipun subtly gitu, nggak dikasih ini langsung ngerti lah gitu. Sedangkan ini dia punya kerjaan sampingan, yaitu nyari-nyari barang antik itu, jualan online katanya gitu ya. Tapi dari situ dia nemu kalau dia turun kan di apartemen ini, lantai bawahnya ada gudang, ada apa gitu, ketemu beberapa barang, cuman ini kayak IKEA berubah, kayak IKEA SCP itu. Berubah ininya, dan ternyata di lantai bawah apartemennya sudah berubah jadi ini ada universitas, tapi universitas di sini malah ya belajarnya pembunuhan. Jadi kayak ya mungkin ironi dari nginiin kayak ya mirip, cuma diganti aja dari jubah putih jadi jubah biru. Ditangkap tuh. Can art be a murder weapon? My thesis project will finally resolve this ancient question using pattern and form. It overwhelms and then destroys the subject's own sense of physics and physical coherence. Just feel like a stupid music video. Ini gamenya unik sebenarnya. Cuman kalau dibilang apakah serem, so far nggak seserem lah gitu. Cuman dia termasuk horror game jatuhnya. Men-trigger yang aneh-aneh gitu. Benar-benar artnya gitu. Tapi saya juga menarik nyari yang kayak gitu kan. Siapa sih kayak YouTuber yang ngeliat kayak gini, mainin lah gitu. Jangan pikiran kayak gini. Yang ada sakit kepala daripada abstraknya bener-bener ini gitu. Meskipun ini susah loh gitu. Ini kan cuma walking doang ini, nggak ada gimana lagi. Jam sekarang juga ada so far. But it's just available when it fails. The style of decoration is sure to be popular in the new regime. As people will want something interesting to look as they're waiting to be killed, please adjust your portfolio accordingly. YouTuber Indo yang mana YouTuber Indo yang apalagi jarang nyari yang kayak gini. Zaman dulu mungkin mereka ngadu nyari yang aneh-aneh. Sekarang mah alah itu aja lagi gitu. Dibaca kayak gini. US Vertical Industry Standalone Theater Empty Space Managed by Office Vaccine gitu ya. Kamera cepetan dong. Gak kelihatan aja. Metaphors of chopping and carving, embodied and sculpturing are too bright to be used. We find instead our purpose of an art billion monuments to kill people in the shadow of, classicism. Ini game dari sebenarnya enggak, nyarinya di game Jolt, ini gampang nyarinya. Cuman ini ceritanya kita kayak ini kalau dari agak blur warnanya ini kita lagi lihat tayangan dari TV gitu, dari monitor, dan ini lagi kelas ini dosennya, ini mahasiswanya belajar ngebunuh. Ini gimana? Ini udah. Kalau balik lagi ke sini saya lupa ya. Sebenarnya udah ditangkap sekali masih itunya nggak ada itu. Kita telusuri lagi ya. Jadi pokoknya ini sudah. Pak cepetan Pak, kamera ini satu minusnya sebenarnya kameranya.
Ada yang suruh gambar soalnya kayaknya ngerjain. Kayak bisa dibilang gitu tuh. Dek, buat game lagi yuk gitu. Udah saya gambarin tuh saya. Jadi terus. Lagunya sebenarnya lumayan. Lagunya juga unik ini. Sebenarnya saya belum kesini ini. Sound sculpture match the sound of distant scream. Approaching steps, as such I believe they will be very popular. Of course, ultimately such noise are the foundation of far greater symphony. But there is no shame in being midwife to a dream. Jadi semua teknik dan seni-seni membunuh di ini ya. Alat untuk menginikan suara gitu, untuk menul suaranya. Kalau gambar saya gambarmu jelek, udah kamu aja. Justru itu yang dicari. Kan gambarku jelek, jadi justru itu. Ini yang jelek. Kayaknya udah ya, udah. Penasaran tapi belum. Comes to the restless in the middle of the horrible murder compound. Respectable leather-bound tomes line the walls, and our property seems to muffle all sound. I think my nose is bleeding. Sama. Ini picture of the hooded man. When I woke up, the prestigious Dr. Zhu Wao's attendance and an academic society with all-embracing knowledge in the cultural world. Di foto gamenya LSD. Oh shoot. Haha, I wonder, is it sentimental I held to all aspects of my old career, but I always want to live inside a tomb? Talking doll, you've been wandering around the piece of the world that was. Would you like a visit to the world that is to come? Kemana lagi ini? The interest of homicide has always been symbolic. Real death has no consequence, and in fact, it's rather kitsch. Nah, what matters? Dikejar nggak jadi. Is the one glimpse on this idea was the utopia of murder. Tuh, lari dulu. Pintunya set itu doang. Kencang amat, nggak kelihatan jalannya harus kemana. Real death has no consequence. In fact, it's rather mati saya. Where are you? My eyesight is quite bad these days. I haven't moved like this for quite a while. None of us tend to leave campus these days. You know how it is, as you think, and the thickest grow denser. I can still hear a flat droning voice behind. But this corridor seems quieter, more familiar. I could swear I once found the last cache of troll doors inside one of these rooms. Oh, kita berhasil selamat somehow itu. Kita jalan ke arah ini nih. Jalan ke arah pintu dari area langsung selamat. Tapi kalau agak kurang ini ya, kalau lagi dikejar-kejar terus ada sesuatu yang dibaca gitu. Ya, Karen belum, tapi tunggulah Jovi 10 tahun lagi. Karena sekarang orang-orang yang mulai membela yang gitu-gitu belum pada gede. Nanti pada gedenya. Siap-siap aja Karen pada kesini-sini juga nih ujungnya. Jadi apa bener sosial media itu udah bener-bener malesin sekali gitu. The door is locked but looks more maintenance-y than others. A sticker on the door and sealed with hallway access panel. I mean the location of the long-lost air conditioner control. Saya belum gede. Jadi sekarang kan dikit-dikit begitu udah mulai itu. Oh, there's a lever on this, so I probably the thing that opens the door. I'm getting sick and tired of being chased by murders all night, and I'm not going to look into this any further. Dan digeser levernya. Oh, not a good one. Who's there? Oh, it's you. My goodness, the years have already altered you at all. Dibunuh dia. Mr. Killer, I know you get this a lot, but I'm a huge fan of your book. Do you truly like to see the critical attention they deserve? Have you ever considered co-authoring a paper? Kalau masalah Mr. Murder di game yang pertama juga ada Mr. Murder itu malah mereka kayak nyiapin ada satu ruangan yang mereka nyiapin kayak ulang tahun gitu tulisannya welcome Mr. Killer. Ini berarti Mr. Killer yang ini. Aja kita tahu Mr. Killernya.
Oh shoot. Oh enggak, bukan gitu kayak yang di CS1 kemarin. Oh shoot, kita dikejar. Itu dia. Oke, sepertinya kita beneran dikejar killernya ini. Oh, kemana tadi jalannya ini ya? Oh ya bener ini. Oh, let's go. Oke, bukan kesini. Ya, kabur dari Mr. Killer. Sama-sama aja membunuh juga. Kenapa gini banget beloknya? Gak bisa lihat bawah. Jatuh. Oh, selamat ya. BB's report epilogue. After finding my way inside the van, I was able to get back to the apartment without any further incident. Although all night long, strange noise echoed through the piper. Oh, dia berhasil kembali berarti ya. The next morning, we total up the result, assorted pogs, and a pamphlet that must have been placed in my pocket somehow. I thought the pamphlet might have been worth something, but they said there are copies lying around inside the bus stations for free. Police and captor closed the report. Jadi ya begitulah ya. Prosperous 1920. Jadi ini pamflet promosi ini ya, promosi sekolahnya. Jadi di apartemennya, jadi asuransinya begitu pada ngebunuhin semua, dan ada Mr. Killer yang belum ketahuan di game pertama apa. Di game kedua kita sudah tahu Mr. Killernya siapa, dan ternyata di bawah apartemen kita sendiri. Kalau siang mereka pakai lift, tapi tadi malamnya liftnya nggak ada, terus dia mau jalan-jalan kan. Dan ternyata di bawah ada kampus tentang pembunuhan, dan ada Mr. Killernya di situ. Jadi Mr. Killer mungkin dulunya sekolah di situ. Oh, press to close the report. Nah, itu dia. Yang kedua, Hands of the Killer. Eyes, Draw, Flash. Masih ada 3 lagi. Storynya menarik, cuman ya harus pelan-pelan dibacanya gitu sambil ini. Jadi apa yang akan kita temukan di game ketiga? ITB itu gudang tundar. Tempat kasirnya 2 dan dua-duanya berjauhan. Barang ada yang bayarnya kasir 1 dan ada yang kasir 2, jadi suruh bolak-balik. Kayak itu dong apa? Oke, geser lagi sedikit. One night, One night in autumn, I woke up to find 3 people knocking to my apartment door. They smile and say they've come to let me know my big opportunity was close at hand. I said nothing, having expected this for some time. Ya, story-nya sebenarnya menarik ya, cuma ini aja. Sama yang buat dia juga. Game-nya ada 5. Sekarang kita yang ketiga. I knew it was my turn to volunteer for the immersive theater. Teater sekarang. Jadi yang pertama ini asuransi, yang kedua kampus, sekarang teater. Kita mulai dengan FPS sekarang. Oke, baiklah. Kok kerasanya lebih ini? Ini kayaknya yang bikinnya udah lebih belajar nih. Now playing Melmo the Wonder. Oh, Melmo juga tokonya sebelumnya. Gripping drama in 1441X, bojong amat. Funded by the Art Appreciators Club. Wih. Berapa banyak ganja yang gini, mereka kadang nggak perlu ganja. Karena nggak pakai ganja udah hike. Sir or Madam, greetings. We've been waiting for you for some time. Please head up the stairs. The theater is already in progress. Play night. Wih. Jadi kita ceritanya nonton ini ya. Point of view-nya ini, cuman tetap nggak bisa ini. Nggak pakai WHSD pada umumnya terus ini. Ini juga nggak, agak terlalu ini. Where we go? Oh, shoot. Oh, hello. Ballad of Strongman. As it well, all is well that begins well and ends.
Dialogue of strongmen. There will be no end. We are striking the universe. We are arming the world against ourselves. We are organizing the slaughter of scare men. Kemana ini? Iya, ini lebih kayak rumahan. Oh, ini ya. Lebih kayak masuk ini ya. Dialogue of strongmen. Oh, how much blood, how many sabers and cannon bodies. We are toppling mountains. Oke. Gimana kalau ternyata si itunya sudah ini apa? Oh, masuk dulu. Well, nggak ada yang ini, nggak ada yang normal. Mr. Sun, the fish rise with a red body green pond. Under the arc of heaven, the fisherman travels smoothly in his blue skiff. Mr. Moon, it is a stubble field where a black rain is falling. It is a brown tree that stands alone. It is a hissing wind that encircles empty houses. Lumayan berat juga bahasanya. Posty the Mop Girl. Core Blimey. Oh, Core Blimey. How is it ram? How do you do? How do you do maksudnya Mbak ya. Tapi jadi diplesetin sedikit. Count Moscow. What the heck? Who invited the sun and moon to my party? They are killing the vibe. They are freaking out all the guests. Ya kayak ngomongnya drama sekali gitu. Jadi kalau ada yang nggak terlalu suka tuh dia gitu. Nah ya. Sini dulu, ini ruangan sebelahnya masih ada. New serve. The towns go quiet one by one. Where has everybody gone? A dark shadow can be glimpsed moving from door to door. I think we have very special visitor. Kalau ada bocil ketagihan beli item income, dan salah satunya adalah salah anaknya atau sarang orang tuanya, terutama menganggap anak yang sering main gadget itu pintar. Nggak enak pakai stick juga ini. Ini lebih parah dari ini sih. Kita datang dari mana sih? Ini belum. User juga earning the ire of his father, Prince Fabrizio, who does not realize is also Beatrice in disguise. Meanwhile, the war to the east continues, and the peasants are all dying in the fields. And Count Mascos dinner's party has refused a most unwelcome pair of guests. Oke, nyeritain dia. Dan kayak koran. Scene 46 episode on the court of Count Masco. Oke. Itu ya. Mending kalau dia bisa lihat atas bawah kiri kanan, ini nggak bisa. Jadi nggak ada lihat bawah lihat atas, nggak ada. Strafe kan kalau main itu mah analognya ke kiri ya kita jalan nggak gini kan, bukan nengok tapi geser jalan ke pinggir gitu. Nggak ada ini, tak ada jalan ke pinggir. Let's see next room, ini belum. Apa ini sekalipun? Party girls, look. Potsy the Mop Girl has been horribly murdered. Boy, what a party. Apa ini? Refreshment. Oh, mungkin ada snack di sini. Queer voice. Wouldn't be so bad if I could at least follow the plot. Who would murder a character named Posty the Mop Girl? I mean, doesn't she have enough problem? Ini kedengeran dari sebelah, tapi dari situ udah kedengeran ya. Don't ask me. The stage when they sense that none of the actors should know more than the characters do in order to make things more immersive. Anak-anak mah jangan yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau kelihatan anak-anaknya ini gitu ya, kita sepertinya kalau jadi karakternya mah mungkin kita karena kita mainin si ini mulu ya, ini jadi si Mop Girl ini. Kita jadi yang bersihin ini. Mendingan buat disimpan buat usaha masa depan. Itu kalau kayak gitu, itu berarti si anak nggak bisa itu. Dari awalnya jangan dikasih uang gitu, dia nggak bisa nyimpen. Orang tuanya yang nyimpen kalau mau. Enternya center ini. What does immersive mean anyway? I think it's when they hold your head beneath the water. Actually, for our purpose, immersive means extra $200,000 in our subsides each year. Hey boss, great show tonight, huh? Girls, what do I say? If you have time to lean, you have time to develop an enriching set of psychological motivations based on your character's backstories. I'll let you return to it. Not enough to say, Lance. We have to have motivation as well. Sick of this. One more show and I'm out of here. Sabaw.
Bisa habis 5 juta udah enak ya. Gimana kalau 15 juta biasanya udah nggak keluar rumah lagi saya. Ya 5 juta sebenarnya udah enak. Asal kita nggak ini sih, kalau kitanya nafsu kegedean, mau dikasih 200 juta pun kurang. Cuma buat beli PC kok kurang. Layar 2 pengen 4, layar 4 pengen 8. Layarnya udah 21 inch kurang, pengen yang 50. FPS-nya udah 120 kurang, pengen 200. Gitu aja terus. Terus baru beli sekarang, bulan depan keluar yang tipe baru, beli lagi. Ya jangan terlalu percaya, mana apa biasa aja. Tidak perlu takut kayak gini, tidak perlu takut karena aduh saya ngasih jajan anak kurang nggak ya, nggak. Kalau dia tidak terbiasa jadinya nggak jajan. Saya juga pikir-pikir jajan saya kecil loh gitu. Dan saya 200 rupiah di anak-anak lain itu terbiasa gope 1000. Tapi apakah saya merasa kurang? Enggak, biasa aja. Saya beli aja apa yang saya bisa gitu. Oh shit. Di belakang ada sesuatu ini. Kayaknya udah nyampe kayak di ini sepertinya. This play is so stupid that it's making me obsessed. I wish that end up killing my character. I shouldn't care, but now I really want to know. Proceed to Mobler. Official dialogue lines: do not steal. Scene 427. Core by me. This is a RAM. How do you do? Scene 46A. That gargle. Posty is a simple serving maid who loves to mop. She is a bit cheeky, but has a heart of gold. Later she will be violently murdered for plot reasons. Okay. Can you cover me in the next act? I'm stepping out a few minutes to uncover the mystery of my impending doom. Z, baby, I know. Ini si temannya Z ya. I don't know. I'm not sure I'm ready to handle all the complex emotional dichotomies that make up the role of Posty the mom girl. Just hold the mom and say lines. She'll get over it. Boy, we've barely had a chance to look around this place at all. There was a school trip here once we were kids, but I remember that the dust from the curtains gave me hives. Just sesak ini ya. Akhirnya kita jalan-jalan. Jadi di sini kita menceritakan kenapa katanya si karakter yang kita mainin, si mom girl ini harus mati gitu. Katanya buat plot dan penting katanya. Ya gitulah. Jadi model gamenya kayak gitu. Oh shit. Oh sorry, I thought it was a bathroom. These method actors are so catchy. Baik, serem sekali itu. Memang dicap begitu karena kalau dulu mah kan game ya pay to play kayak Ragnarok. Ini sebulan kita udah nggak mainin ya udah gitu. Udah kesana-sana mah gamenya dibikin semua free to play, nggak akan lama biasanya kayak gitu. Jadi ya udah tutup ya udah tinggal bikin lagi, bikin game lagi yang lain. Dan benar dibikin tempting untuk mengisi. Dan intinya mah gitu misi, bukan gimana gamenya biar bagus atau apa. Yang penting apa enteng isi cash dah. Iya pasti bakal gitu kan, apa itu mah sudah inilah sudah pasti gitu hangus. Tapi ada game apapun juga sama kayak gitu juga hangus. Kalau teman bedanya kan keras tapi orang ketagihan. Nah ini dia. The famous poet and founder John Dietz is busy spilling to a willing crowd. I think he talked to our class on the trip too, but I cannot remember anything he said. Dr. Boso is at his side as usual. Biasa yang speech mengenai motivasi, mungkin motivator. Lihat saking ininya ini game sederhana, lihat ini nggak dipotong ini dibiarin aja ini, dibiarin sebagai masuk dinding dibiarin. Dasar. Patna cari ini alasannya kenapa karakter kita harus mati. Oh ini ada ini lagi. Practicing. Caesar, we who are dead salute you.
That group is where director Bozo keeps threatening to put me if I miss my lines. A fate worse than that. Although actually no, I look at them as these costumes are really very chic. Kayak bawang ya ininya, kepalanya. Males dipotong. You are dead, salute. Ini beruang udah berapa biji di sini? If I catch up and mixed with the next audience crew, I hopefully won't be missed so much of an intelligible symbolist plot. Maybe the guy who plays Count Masco can fill me in. Oh, kita mau nanya ke si Masco ya. Ke anak-anak, kalau yang dewasa mah gacha mah. Gacha dengan karakter ya, misalnya waifu itu. Emang tempting gitu. Ngisilah sedikit aja gitu. Nanti kan tanggung ngisi, jadi pokoknya meskipun mereka ngisinya cuma sedikit, isi aja sedikit. Kita lihat game gacha yang lagi rame, yang paling tinggi kayak misalnya FGO, Ark Knight, Genshin. Coba kalau misalnya kita gacha full yang 10 kali, dihitung pakai rupiah berapa, itu di atas 200.000 nih. Bayang narik gacha 10 kali yang guaranteednya paling guaranteednya bukan yang bintang 5, guaranteednya yang bintang 4 misalnya, atau bintang 3 misalnya gitu ya. Kalau misalnya maksimalnya 5, kalau 6 berarti biasanya 5 yang ininya sebiji. Itu narik bisa 200.000 itu tuh, 10 kali 200.000 tuh Genshin. Mahal. Dapat belum tentu, bintang 4 mah dapat. Tapi bintang 4 mah buat apa, yang nggak bayar pun bintang 4 banyak kan. Kalau kita ngisi udah pasti pengennya bintang 5-nya. Jadi jarang ada yang gacha sekali. Jadi Sultan YouTuber itu biasanya, Sultan YouTuber pasti bakal wailing gede-gedean. Yang pemain gratis biasanya dia bikin multiple account buat naikin ininya, buat naikin chance dia biar bisa dijual akunnya gitu. Apa itu? You hurt me, are you happy now? Kebanyakan jomblo. Ya itu mah tidak ada hubungannya sih sebenarnya antara ini. Udah jam 5, saya tutup toko dulu ya bentar. Ya 0,03. Begitu ya. Bentar ya, tutup toko dulu semenit. Selama hidup punya kegiatan banyak, cuma memang mungkin belum jodohnya. Pikir gue memang orang kadang-kadang macam-macam ya, gitu ada ya dia hidup jomblo aja gitu, tapi pas sekalinya dia dapat pacar langsung sampai nikah. Jadi benar-benar cuma sekali gitu, kalau nggak ada yang 1, 2 hanya nikah gitu. Ada juga yang bentar ganti ada yang kita itu 1 tuh. Bentar pacarnya ini diganti lagi pacarnya yang ini, ada yang jadi nggak ada bentar jadi putus lagi gitu, ada aja. Jadi saya sekarang ngeliatin
The next scene is happening below me now. I can't make it out what they're saying, but it doesn't look like anyone's on trial of mob girl-related homicide just yet. Oh belum ya, berarti masih ini. Dia masih. Oh ini berarti di atas panggung ya, di bagian yang buat lighting dan sebagainya. Oh ini yang penontonnya ini. Wih, itu pakai foto beneran dong. Bagian ini foto beneran ini. Ini baru ini orang atau bunga, ini bunga ini. Udah kan segera bertemu jodoh ya. Kadang itu kita mah masalah jodoh kita nggak tahu tuh, tahu dapat aja gitu. Mungkin dari dulu nyari lama tiba-tiba dapat langsung cocok, jadi kayak sniper yang langsung pek jadi gitu. Oh iya. Halo Mak gua. Bentar. Ntar ini message jam berapa ini, apa saya nggak kelihatan nama saya? Jam berapa ini? Kok nggak ada ini ya? Nggak ada ini jamnya. Atau ada di sini? Coba saya setting. Barusan baru. Deleted message, brief, post chat, scroll only, pop out chat, emote only chat, follower only chat, slow mode. Oh ada ininya ya. Oke. Lanjut ya, ini orang yang bawa setting juga pada pakai topeng semua ada. Punya temen yang playboy gue nanti pacar lu, cuma dia kelihatan gak ada niatan buat nikahin. Oh yang kayak gitu mah ya ada sih kayak gitu itu. Jadi ya dia masih pengen main. Soalnya kalau udah serius mah dia nggak akan jadi gue nggak akan gonta ganti secara umum mah. Jadi misalnya kayak ada yang memang niatan selingkuh kan, nah itu beda lagi itu. How much money it's tied up in this thing anyway? Sets, costume, carpenters, scriptwriters, electrician, in particular reserve. I never knew so many rich people felt so strongly about art. Ini gambarnya apa ini? Ini kan background yang bisa digeser gitu, pindah-pindah. Ini juga kayak kelihatan dari foto ini. Oh di bawah ada ruangan lagi. Katanya dapat fundingnya gede, $2.000 coba. Nah, kita turun. Ntar tunggu kameranya dulu. Kenapa nggak ada yang kayaknya yang protes masalah kamera ada, cuman dia nggak nge-fix kameranya, mungkin agak lebih kencengan sedikit gitu, nggak. Dan ini nggak kebuka, apa yang harus saya lakukan kalau gitu? Ya tunggu lagi kameranya. Lagunya juga sederhana sekali ini. Much money is tied up in this thing anyway. Kalau nggak ada baik lagi saya paling ke situ lagi, mundur lagi. Pintu ini nggak buka soalnya. Next scene is happening below me now. I can't make out what they're saying, but it doesn't look anyone itu ya. Or enter. No. Homicide. Jadi apakah yang terjadi, apa jangan-jangan yang bikinnya ini juga ini? Unseen voice. Look, here comes our old friend Mappy. Horrible voice. Hiya kids, hiya. Okay, ini agak serem. Mappy. Boy, what a wonderful place. You've really done it up since the last time I was here. Baleful spirit, I conjure and command thee. How can I stop the sun and moon from ruining my dinner party? You disappoint me. I thought it was a social call. Surely your own powers are proportionate to such a deed. Or have you forgotten just how it was you built this house? With courage and skill, you captured the elemental prison man and set him to reconstruct you a mighty estate. That's great stuff, and I respect it, but what's the point of having force if you don't use it? Shadow there. There's a Grove 12 finished with Act 31 now, over. Roger. Tell the progress mimes to move forwards into the next location and start getting next batch ready for come through. Oh ininya ya. Yang ini.
How many people in the last group to start with anyway? Seems like the volume has substantially reduced. Don't sweat the little stuff, they'll turn up somewhere. Over. Oh ini bagian kontrol ya, kontrol ininya, aktris setting yang gitu-gitu ya, turunin ininya gitu, tiranya turunin, naikin tali yang macam-macam gitu ya. Lagunya Iston ini si Moon, ini Bapak Moon. Coba kalau lihat aneh mungkin bingung karena wajah nggak kelihatan kayak muda usia 20 atau usia saja sama. Greetings, it's me Potsi from Sin Patnam. Listen, my character got killed off and I was wondering if the white walls of the city are always giving off sound under arcing thorns. Oh my brother, blind minute hands, we are climbing towards midnight. Oh, that's so amazing. Really makes you think. That's terrific. Thank you. Thanks. Dia tidak ngomong apa-apa selain kayaknya dialog dia sendiri itu. Nanti entah scene berapa gitu ya. Tapi scene sampai ratusan dong. So amazing. Ganti gaya rambut, entah ya. Ganti jadi punk. Are you sure this is a good idea? I mean, of course, once the prison man is restored his old power, you can order him to do away with your opponents. Your own intrinsic and natural authority will keep it all under your control. Somehow, si the killer ini hidungnya agak mirip sih bentuk wajahnya. Apa jangan-jangan ini the killer yang jadi ikut-ikutan kesini nyusup gitu? Mungkin ya, karena premis the killernya masih nyambung. Well, I'm pretty impressive. Let me see. It's been a while. Oh shit. Well, time out. Was that meant to happen? Oh. The special effects are getting very intense. What happened in the days of two guys playing opposite ends of the same horse? Also, where did everybody go? Ya gimana kalau dia sudah ngelihat kita pas di kampus itu, terus dia jadi ngahan kita sekarang, terus dia sampai bikin segini karena ini art, sebuah seni. Make sense? Mari kita turun. The trapdoor is only other way out, although it seems like it'll be a tight squeeze. It swings open easily. The pit below is black as night. I reach down with my legs until I find the ladder down, trying not to imagine how it would feel to fall 40 feet straight down in the dark. Things I do for closure. Just go down and I'll come back up. Potsy's death may have to go on gray and a finish after all. Sorry, babe. They can't all be winners. Saya nggak mau maju terlalu jauh deh, pelan-pelan aja biar kameranya ngikut. Apa? Some kind of black tar is slowly trickling down the walls and across the floor. Am I beneath one of the pop workshops right now? Should I have brought a hat? Ada yang hitam-hitam netes dari atas. Wah, jauhnya. Oh, a page from the script that's been pinned to the wall. It looks like it would be from different version though. Ini memang kepotong ya. Si ininya di sini juga. Air look is dark. Jadi bener sampai sini doang, nggak ada ininya. Urus. Air look is dark. Airline inside us are warmed by that under the red dawn. NBRN production note. This is the big heartwarming musical number of the show. Much like tomorrow is in any. The dancers should be sure to sell the enthusiasm for the death of the sun as much as possible. Honest, the sun mati juga. The theater lingo is known as a spooky puppet room. They're blank and the starting face are slowly being covered by the tar. It's not great. This is why storage is important. Ya. Kalau mereka naruh boneka di sini terus bonekanya terkesan sama something black dari atas ya, rusak lah, malah jadi serem. Mana? Menunggu doang. Oh boy, unsorted props. Let's see here. Rubber hat, plastic knife, regular fangs, leather gloves. They look pretty new. Have they been used yet? If that's still to come. Ternyata agak panjangnya, saya kira bakal 15 menit kelar nih, tapi karena jalan-jalan terus ini jadi cukup banyak story yang diceritain nih. Unsorted props, what's in there? Wah. Oh wait. Oh shoot, kita mau ditangkap.
I don't think he saw me. Well, the, you know what it is? These big actors, you don't want to get in their way, but I wonder where he was going to. Kejatuhan sampai ini kayak siput lihat yang ini. Ada matanya pula, kostum siput berarti ya. Oke, dia pergi somewhere. Kamera please. Lama kali ini kamera jalan. Belum. Nah, oke. Lying crushed in the tar at the end of the corridor is a puppet that looks just like famous theater founder and playwright John Beats. As I said, not great. Gitu. I can no longer tell where I'm in relation to the theater, but I think I hear singing. Did the play move done here after all? I shouldn't have passed the concession stand by now. Oh, ini yang dia pegang ya, kandang yang dia pegang itu. Kemana lagi nih? Kamera telah. Okay. Oh, greetings, fisherman. This is BB from the props department. Don't mind me, I'm just here to fix the cage. Horror, tapi masih membawa estetik yang sama, jadi nggak ada jump scare ini. Unseen chorus, son, you kept giving birth to passions and burn with fiery rays. We'll wrap you in the dusty veil and case you in a concrete house. Oh, I see a concrete house, you say? This sounds to be above my pay grade. I will have to talk to my land manager about that one. Kalau yang nyanyinya sih itu memang serem sih. Taunya sih ini ternyata nggak jahat, yang jahat yang lain. Jadi dia dibunuh juga. That's scary. Jadi jatuhnya dark fantasy ya. Saya paling bilang gitu, dark fantasy storynya. Sini ya Nek ya. Mana dia nggak kelihatan? Oh ini lagi nih. Stamp with stealing wax. It is a rampant victory. Now everything is trifling to us. The sound lies laying at your feet. Yes, well, right. Here's your problem. Someone's been painting eyes and teeth all over the prison walls. I better call it in to HQ. Please don't worry. I will not impact your deposit. It will not impact your deposit. Aduh, ini amat. Terus mbak, terus. Ya, saya harus menunggu dulu. Oke, udah bisa jalan. Seenggaknya udah bisa jalan. Tahu harus kemana lah. Lihat lagi selain ini. Kandang juga. Yap, dan di ujung ada kandang lagi. Saya mah rada-rada gimana kalau dia nangkap nanti gitu. Oh si Mes di sini ditangkap. Count Vasco. Who are you? Get me out of here, idiot. They're changing the script. What? Speaking of the script, no, please. Oh, that cage was made of balsa wood. You could walk through it. It's nobody in this house capable of breaking character even for a second. Balsa wood, yeah. You could walk through it. So nobody. This is what I get from trying to understand theater. Never again. From now I only play video games, and what is behind all these curtains anyway? We're underground. Plus sitting in bags of popcorn. The popcorn is still warm, but there were people watching me from here. Annoyed, I ate some popcorn as emotional recompense. Pokoknya cuma segini kayaknya ya. Kita ke atas sini. Ah, ini. I can't believe I got dragged into this shit for a whole month. What about my needs? I was supposed to be writing a zine about haunted mannequins or something by now. Ya dia kayak bikin report juga sih sebelumnya pas di game sebelumnya. Oh, apa lagi ini? Okay, that doesn't sound good. Ada mirror ya, ada kaca. Mana dia? Oh ini kacanya. Apakah ini kotak terus kita enggak atau kita bakal kejar-kejar sama dinonya ini. Jadi dino sekarang, pedober.
Kayak itu beruang tapi dia pakai topeng lagi, warnanya beda sedikit ya. Beruang pakai topeng beruang. Oh halo, topengnya disimpan sini. Saya kira ini beneran. Good grief, these are some of the worst bear costumes I've ever seen. Where's the exit anyway? Maybe that guy knows. Nah, ini nggak kelihatan serem ya. Mana orang juga nggak ada deh. Maybe that guy knows. What? Oh yang itu maksudnya. Dia masih pakai kostum. Ini bukan. Ini apa ini? Pilar jatuh. Oke. Biarkan dia ini dulu. Nggak ada buntu jalannya. Oh kesini. Halo. Kamera ini dia. Ini. Crash front to ya jatuh. There is no way someone could just disappear. Hello. Ini polisi yang di game pertama. Jadi ini asuransi. Calm down. It's okay. We can explain. It's all okay. Let us explain. Okay. Explain it already. Well, they're police and we are chopping people apart with all these power tools. That doesn't help. Shh. It's okay. Listen, I hear you. I know this all must be very scary and strange. I feel your pain. In fact, I agree with you. You shouldn't have to see this. What a word. But don't get stressed. They will never find you. So it won't be like you died. Exactly that. You just have disappeared. Which is the best that anyone can hope for in this life. Oh shoot. Oops, one of the sandbags slipped. My bad. Everyone okay? Boss, she's escaping in the tunnel. Okay, let's follow her, but nobody gets stressed about this. It's important to have a healthy work and life balance. Let's all do our motivational group chat first. The guys in the bear costume, blah blah blah. Cut ranking. Mati dia. Stop hidup, this is just a standby. Oh, the old switch is who? Oh, jadi kita. Words must be the audience participation portion of the show. Oh, orang-orang yang nontonnya disangka kita ini. Banyak banget. Lanjut. Don't just stand here, you idiots. Help me escape or something. See, bold critic and the complaint for the audience inspector. How powerful, how steering. Mati saya. Oke. Nggak bisa mati sih. Kita cuma mau nyoba lagi aja. Ya, ini jatuhnya memang disturbing ini. Kamera tuh mana saya tahu saya harus pergi kemana ini. Please kamera. Saya harus ke arah mana? Ini darah juga ini ya. Ya Allah kenapa? Kameranya gini banget. Saya nggak tahu di mana ini. Oh iya terus. I can show you the piece. It's your fault. Truly, we are complicit in brutality. It makes you think you says art can't have a message. Go. Lagi. Dia lagi dikejar begini juga. Lagunya nggak jadi serem, jadi gimana? Nggak gini aja. Gimana ini kalau kayak gini? Please slide the camera. How to control the camera? Atau saya putar dulu biar ruang yang itu kesini dulu gitu. Mungkin bisa. Atau juga ya let's try. Let's go. Oh, terus ke sini. If I get touch to piece, it will be your fault. Oke. Saya nggak tahu ini bikin game nyobain dulu atau enggak. Kayaknya nggak dicobain gitu.
selanjutnya. Yes, who is it? Dr. Bosso, a front of health and safety issue that you might really want to address. Just a second, I'm getting changed. Is Bibi right from the party scene? Yes, I mean, I had to stand up for a minute. Di mana dia? Don't worry about it, I've actually been meaning to grab you for a quick chat myself. Did you know we had some acquaintance in common? It turns out they used to live near your apartment complex. We had some acquaintance in common. It turns out they used to live near your apartment complex. They did. They used to live yang dari anak-anak sekolah ini. Don't worry about it. I've actually been meaning to wait. Kayaknya bener ini anak kampus ini yang pembunuh itu. Yes. Yes, the wore long robes and hoods and were mistakenly murdered when someone turned off the building security system. About it, I was pretty dark in there and I thought this must be the light switch and no, not groove. You did us a favor here. Frankly, we'd been meaning to clean the shop for quite a while. The risk of franchising it that sometimes it loses the message. It said the CCTV footage from that night made a tidy profit when it was released at the next installment of our Bloody Night series of video on demand horror films. Critics verbally compared it to Evil Bong 2. Evil Bong? What? I don't even get residuals. Oh, nobody watched these things for the cast. What matters is the directional vision. Wait, this doesn't even explain anything. Isn't the immersive theater just a front for the police? No, it's more like the other way around. The police are part of the immersive theater, as their audience, as are you, my patrons, have simple taste. They like prisons, mirror a violent death. Okay. Their generous funding keeps the play growing into room after room, street after street. Why not? They already know the city. Now they get to look at it as well, peeking from behind the curtains. Kamera? Okay. Kanan. Kamera. Say hello to the Art Appreciators Club. Oh, Nah, ini baru. Their generous funding keeps the play growing into room after room, street after street. They are on the city. Oh ya, udah ini. Iya, bisa di remix ini. Art appreciator. Dan murder di situ ya art juga kalau kata yang orang ini mah. Oh, ini apa lagi? Oh, ini balet ini, ruangan yang balet. Tapi ya looks different. Apa kita bakal masuk tiba-tiba ke panggung terus? Wait. The sun has hidden. Darkness has begun. Let us all take knives and wait to lock up. A holiday should be established. The day of the victory over the sun. Listen to the mort of life, the horns of death ringing in the woods. Sleep to waken with the sun, mirror or the black earth Caesar. The universe being prison, is this my duty to build smaller prison in hopes that doing so will grant me inside the sacred geometry of heaven. To rule each prison there must be a warden, those whose secrecy, caprice, and limitless capacity for violence acts as an image of the fates to be studied and interpreted by those interred by his baleful rule. Caesar, Caesar, we who are dead salute you. Caesar, Caesar, we who are dead salute you. Benar ini si the killer itu. Core blimey, now is the room. How do you do? Bener serem sih. Well, baby, what did you think of the play? The parts I understood, I didn't like.
Can I go now? Of course, but wait, I nearly forgot. Your paycheck is really as well. What? $20? Welcome to the arts economy. And with that, my time in the immersive theater came to a close. Press escape to close the report. Jadi segitu semua dari awal sampai akhir itu memang ini dia. Jadi dia kelihatan kayak punya pikiran sendiri tapi enggak. Dia tetap di dalam act. Sampai akhirnya dia ngomong ininya, ngomong lainnya terus dia mati, udah selesai ceritanya. Jadi dia kira dia bakal mati beneran tapi enggak, itu masih ini. Meskipun dia buka ini dia terus nggak mau gitu, nggak mau ikutan lagi, tetap dia masih dalam act. Oke. Dan ternyata cuma sempat 3 ini, udah jam segini nih. Pendek, ada yang menek lagi nggak ya? Nah, saya cari dulu. Oh paling kita buka ini aja, kita observation duty lagi aja satu. Yang map selanjutnya, saya juga penasaran map selanjutnya isinya kayak gimana ini. Kita matiin dulu filternya. Klik kanan filter, croppednya matiin. Sudah. Ngui. Kita ini lagi I'm on observation duty, diganti. Satu baris lagi saja, titik dan spasi. Oke, kita yang coba di rumah baru ya kayak gimana. Jadi biasa tajamkan mata karena harus cukup perhatian dan masih ini. Oh ini dia kamera bedroom, sama ya, beda ininya aja. Ya kita kayaknya udah tahu sih ya, sambil ini aja lihat apa aja yang harusnya kayak ini. Ini apa, living room, gitar, coba objek-objek yang samanya masih ada sih. Suruh laporkan kalau ada yang suspicious. Ada yang sus. Oke. Siapa yang naruh tanaman ini di bathtub ini? Oke. Oh ini serem nih. Prop hand ini mainnya. Udah ya. Oke. Kayaknya nggak banyak ruangannya ini, cuman kerasanya objeknya kayak makin banyak aja. Ini polos sebelumnya. Oke, mungkin di luar nanti ada apa gitu. Oke. Ngerti padahal nggak usah diklik ini, nggak perlu diklik gini ya, lihat aja padahal. Apakah ini begini atau jatuh? Jatuh, itu ada yang gerak, living room. Ada object moving, ada nggak? Light anomaly, object movement. Nah itu dia. Pinggir TV ya tuh, gerak, udah ya. Oke. Ini radio di atas sini udah. No, bukan object movement, berarti apa ini? Bukan object movement masuknya. Apa tuh? Ekstra, oh itu ada ekstra. Kalau nggak ekstra mungkin. Aslinya nggak ada gitu. Coba ya. Mungkin ekstra.
Lanjutan game kemarin. Ya ini yang satu lagi. Halo Misuzu. Ah benar. Jadi awal nggak ada, aslinya tidak ada. Ini enggak ya? Emang cermin ya. Oke. Kembali di pojok-pojok doang terus nggak ke ini. Oke sudah ya, sudah di fix. Oke. Ya this game has secrets. Apa secretsnya kira-kira? Kelihatannya kayak gini-gini aja gitu. Oke, ini bisa aja. Oh, batoy lah. Ada ada ghost. Ada ghost itu. Nge-flash itu, nggak tahu kelihatan atau nggak, saya cepat banget kan. Ya di sini di monitor saya mah 60 fps gitu, tapi di itu belum tentu kelihatan karena nge-flashnya cepat banget itu. Bukan ghost, apa tuh? Ini yang nge-flash ini ya. Intruder, light anomaly, object shadow anomaly. Coba. Oke. Bukan. Oh enggak, masih pending. Oh ya benar, shadow anomaly. Ah, bukan. Dua ya, ini ada gitu. Bener, saya gitu. Kalau kalau gerak dia mungkin kelihatan notice. Tapi kalau nggak gerak saya nggak ada nggak notice apa yang berubah gitu kayaknya nggak. Ya, ini masih painting yang sama, nggak ada perubahan, nggak gerak. Oh iya jam 1 ya. Dan tiap kali ganti jam itu malah kaget saya. Oke. I can't see anything. Kita bisa aja random gitu, object moving. Mungkin udah ada yang gerak, cuma kita belum tahu gitu yang mana yang gerak. Tuh kan, udah banyak anomalinya. Nembak aja apalah gitu, kayak misalnya paling sih kayak object movement gitu, kayak gini. Ini di mana lagi nggak kelihatan sama saya beneran. Please report ASAP. Nggak ada. Ya, di sini juga mungkin nih. Nembak, tapi nembak ini nggak seru jadinya. Jadi taunya bener ada yang berubah nggak? Nggak tahu. Ini apa? Oh, tanaman juga itu. Nggak ada. Oh, hantu pak. Kitchen. Ghost. Wah ini benar ini pasti. Ini udah kelihatan ini. Ayo dong diproses dong. Itu mah plus ada suaranya. Jadi ketahuan. Tapi itu masih multiple, berarti sekarang sudah ada 2 yang aktif gitu anomalinya. Oh ini pending sebenarnya ini ya, ini tangan. Saya kira tuh ini papan terus ada orang tiduran. Bukan, ini mah orang berdiri tapi ngelipat badan gitu. Terus fotonya dimiringin.
atau mbak atau convenience aja kayak gitu. Ini gerak nih, ini kayak gini perasaan gitu nggak ya, eh object movement mungkin ya. Wah ini nggak inget ini, padahal ada painting anomali juga ganti gitu jadi painting yang lain. Bukan, masih painting yang itu. Ini gak ada sesuatu di atas itu. Jadi gelas begini tuh banyak, ada yang begini, ada yang jatuh terus tutup di sebelahnya, ada yang berdiri terus tutupnya nyender. Jadi ketika ini tuh berubah nggak ya? Oh bukan, ini memang di ruangan sebelah gitu. Ada yang gini dia jatuh tapi tutupnya nggak ada gitu. Oke. Random nih, bedroom object movement. Entahlah. Kalau panas sampai 40 aman dia, tapi nggak meriang. Sebenarnya nggak normal 40 mah. 38 aja, saya 38 udah nggak. Kalau saya malah 37 udah sakit. Karena mungkin orang gunung ya. Ya kayaknya kita bakal dipecat bentar lagi nih karena kita nggak berhasil menemukan apa-apa. Nah, kalau 38 udah pasti sakit. Jadi kalau udah 40 sebenarnya udah nggak ini. Udah kalau udah kayak gitu kan, tapi kan nggak meriang. Umumnya kalau udah gitu udah ngerasa meriang. Bagusnya sih itu udah harus harus nanya ke dokter itu. Ya. Well, gagal. Tapi penasaran juga kalau udah berhasil menang itu dapat apa ya? Ya meskipun ending gitu ya you done gitu, tapi kan ini soalnya secara game ini konsep gampang gitu, game gitu aja, nggak ini lihat apa yang berubah, laporkan. Kalau terlalu banyak nggak ke report ya udah gitu. 36 kalau orang gunung 35 normal, saya 35 normal, 35 36 normal. Terus kalau yang udah daerah bawah itu 37 normalnya. If you notice something sus, please report. Gamenya simple tapi susah, bener. Simple gamenya tapi susah ini. Iya dan kemarin saya main juga kan satu itu, gak notice, kalah mulu. Saya tidak berhasil ngenotis perubahannya. Iya, halnya kayaknya kecil gitu. Oh su laptop, dikira su orang. Kalau su laptop 40 mah enggak lah. Su laptop mah ini. Su laptop idle 40 mah nggak apa-apa. 40 mah masih normal. Komputer biasanya mati sendiri kalau dia udah sampai 100. Kalau udah 100 derajat dia langsung mati sendiri. Kalau nggak mati sendiri itu bahaya. Harus di set harus sering dilihat apakah ini berubah. Gak kelihatan sama saya apa yang berubah. Dan ini kayak saya suspek udah ada satu ini yang at least kalau sampai sini udah ada satu yang berubah. Man kembali nggak ini. Pokoknya mas di bawah 100 dia masih nyala. Tapi kalau sudah mendekati 90 ke 80 pun itu biasanya udah nggak ini. Saya kalau ngelihat sudah 70 itu udah ini, udah waduh 70 mah udahlah ini aja gitu. Kayak ini kan yang PC saya ini kemarin overheat itu. Pas tiba-tiba mati sendiri langsung saya nyalain lagi, langsung saya lihat BIOS berapa dan ternyata 92 atau 86 kalau nggak salah. Pokoknya udah wah ini panasan ya udah. Kayaknya pendinginnya udah nggak kuat. Makanya itu milestone selanjutnya kan beli kipas. Ada keinginan upgrade Windows 11 pengen, cuman mobile saya nggak kuat. Bukan mobile saya, mobile-nya nggak support, jadi nggak bisa.
Saya harus upgrade komputer sekalian baru bisa pakai yang 11. Nanti deh itu mah. Sekarang masih bisa pakai yang ini. Ya kalau ada cuman nggak, saya nggak notice ada yang berubah. Biasa ini harusnya sudah ada ini atas dua gitu atau apa. Saya nggak ini. Pakai mobile, aduh pakai mobile mah. Oh gitu. Iya, file mana saya tidak melihat ada yang ini. Saya nggak ngelihat ada yang berubah, makanya apa yang mau di ini gitu, apa yang mau dilaporkan nggak ada. Nggak kerasa di keyboard sama nggak force close itu mah enggak tuh. Nggak apa-apa. Itu di internal di dalam itu. Di unit CPU-nya sendiri. Nggak apa-apa itu mah. Masih sehat itu mah. Di WC ada pot di backup. Ya dari detik awal sudah ada pot di backup. Ini ya maksudnya saya udah notice dah. Nih ini dari awal memang sudah ada, emang agak aneh sih cuman oh iyalah gitu udah ada dari awal. Perasaan sebelumnya garisnya nggak sampai sini deh. Apa itu light anomaly? Koridor atau mungkin objek kok light anomaly kayaknya. Udah ini. Mau beli kipas merek apa? Saya ada yang Cooler Master, nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mahal. Cuman saya juga ngeliat kan kalau kipas yang ini kan saya 1156 kipas merek Sanyo. Beli yang kerasnya kayak ini yang buat apa? Yang kerasnya kayak buat pompa air, wing gitu. Ya, nanti ketika live ada suara wing, kayak suara pompa air. Jam 1 dan udah ada pasti ini cuman aduh bener nggak nemu apapun saya ini. Sebelumnya oh ya dapat satu laporin aja langsung gitu. Bukan yang tadi ya. Ruangan ikut dingin. Dia bilangnya kalau master masih yang biasa sih kipas biasa kan, kalau yang ini mah yang bagus mereka udah pakai AC ya. Jadi pakai air conditioning, kalau enggak ya itu apa pakai apa namanya? Water cooler, yang air. Enggak sih itu mah buat saya terlalu mahal, masih terlalu mahal buat saya mah. Itu ya adalah beli kipas aja. Ini kipasnya udah pelan. Ya. Taruh di kulkas. Tuh, udah diperingati warning multiple nggak ada. Saya tidak lihat apapun. Serial report SAP. Yang gini ini kalau ini geser saya nggak tahu. Nah, ini perasaan garis ini memang nggak sampai bawah sebelumnya ya. Ya sepertinya kita akan dipecat nggak lama lagi. Nah ini game susah ini. Kursinya maju di koridor. Oh yang mana? Koridor ini yang belah mana? Saya nggak tahu yang mana yang maju tapi coba ya koridor paling ini door opening closing habis presence ini aja object movement. Coba ya kita report aja. Saya nggak tahu yang mana yang gerak tapi udah report aja lah. Kalau merasa memang menemukan siapa tahu benar kan. Kalau apa meskipun nggak bukan katanya. Nggak yakin juga nggak apa-apa. Ketik aja. Ini kayak nambah ini kayak nggak ada barrel. Kitchen extra object. Ini kayak nggak ada nih. Saya agak yakin ini nggak ada sebelumnya. Ya. Coba tahu benar. Bener. Tahu nggak ada.
itu kelihatan itu. Ini juga ada barrel. Sebelumnya ada barrel nggak sih? Jadi baru notice ini ada barrel di sini juga. Spam report ya, spam bisa, cuman kan dia ada ini gitu, kayak paling yang mau saya ini paling object movement yang gini-gini. Kok nggak object disappearance, bedroom yang objek jatuh dekat lemari emang gitu. Ini maksudnya ini ya dua ini saya nggak inget sih. Fast Mollet version paling ini nih, saya kayak yang ini gitu paintingnya gitu, kayak painting anomali. Coba yang ini gitu kayak perasaan bukan yang ini. Nggak ada, bukan. Paling yang ini ya, objek ini ya kayak nggak begitu gitu. Aku mati. Painting anomali malah di kitchen. Yang mana? Yang mana coba, saya nggak tahu itu. Painting anomalinya nggak tahu. Yang mana kayak gimana tuh nggak tahu. Pokoknya udah anomali aja gitu ya. Benar, ngandelin kekuatan pertama nginget, dan kedua juga notice sampai hal-hal yang kecil-kecil. Kalau mau ini bisa, ini game kalau mau diseriusin tuh pokoknya kita sehari. Oh, sabinya di kitchen. Oh, maksudnya itu sabinya, oh itu ruangannya, pantas aja. Itu ini kalau kalau mau diseriusin, kita namatin ini, kita nyelesain ini bisa. Iya tuh, ya udahlah kita stream aja gitu, kita kelarin at least satu aja dulu biar nggak penasaran. Soalnya objeknya udah mulai ada, nanti kan mungkin ketahuan anomalinya satu apa gitu, nanti kan pas game selanjutnya jadi bakal ketahuan. Screenshot dulu, ide bagus kalau nggak screenshot dulu, cuman ada streamer sampai 3 jam tau. Ini kan saya kalau sekali live sekitar 2 jam setengah. Sekarang juga ini 2 jam 29 menit. Nah, cukuplah kayaknya untuk satu ini gitu ya, untuk satu map mah. Bisa ini diseriusin tapi nanti dipisah ya. 24 juga ada tuh. Kayaknya harus dipisah. Kayak lanjut nanti hari Jumat. Dah besok mah seri malam ya. Masih ada Draw of the Killer sama Flash of the Killer, itu masih 5 jam sering. Banyak serinya ya. Salah satu aja nih dulu. Penasaran. Walaupun ini kan kalau udah clear mah di ujung juga masih pun cuma you've complete, dadah, terima kasih sudah playing, terima kasih sudah main, udah gitu. Udah nggak apa-apa. Yang penting mah pengen tamat sekali aja dulu. Dan ini saya butuh bantuan di ini. Butuh bantuan. Oke, sekarang mas gitu aja dulu. Besok stream malam full Indo sih ininya. Objeknya di Indo, ceritanya juga di Indo. Cuman ada kriptik kembali, saya dapat lagi kriptik lumayan banyak. Belum saya bacain semua, cuman semoga nggak ada yang berulang. Saya nemu ada yang 1-2 sudah ada, tapi lumayan lah gitu ya. Viewernya juga slow respon, jadi ya yang nontonnya jadi butuh ini ya, butuh banyak mata ini, jadi siapa jangan ragu-ragu, meskipun itu bukan ya gitu, nggak usah ragu, report aja. Soalnya kalau salah nggak apa-apa, nggak akan jadi ini gitu, nggak akan jadi gimana gitu. Thank you Makwa, Bongkaze, Umam, Misuzu, Radio Mode, nggak apa-apa, santai. Vlogsas, halo Vlogsas, BTW biasa silent, nggak ngechat, nggak apa-apa ya ini. Dan masih penasaran sama yang Killer series ini, kayaknya masih seru. Ada Mulia, thank you. Umam tadi sebut lagi dari bawah ya, Makwa, Misuzu, Bongkaze, Umam, Vlogsas, Rizky Fahri, Bonggo udah, ada Mulia, terus 2000 Island, Yofi,
Terus scroll terus. Itu juga ada pembicaraan menarik, nggak apa-apa sih, santai aja, obrolan apa aja boleh. Ntar lagi ya, Michael Kara Ali ya, itu dia dua tadi. Aduh siapa ya tadi gitu. Terus Haruna sama Prasetyo Wahyu. Si Mop itu saya masih pusing. Oke, thank you. Itu biasa juga video ini sponsori para member Fitra Azimaya, dan Adi Mulya, Tiramisu, dan Saiful Safaris. Dadah, sampai ketemu lagi besok. Lagunya ini lagu Yoko ya, Return of Wonder Hero, rilis 1983 lagunya. Tapi bukan ini ya, bukan yang dibawain sama Yuni Sara, tapi yang versi aslinya. Dadah, loh ada 211.8-nya. Oh cuma tadi yang ini tadi yang top up tadi. Dadah, sekali lagi masih nonton. Ketemu besok malam jam 8.